तो देखो भाई मैंने এটা আমার এই কারটা সেল ଅଛି দেখন্তু এটা আমার চেভলেট সেল কোম্পানির কারটা আছে দেখন্তু এইটা মানে বিক্রি ଅଛି মানে বহুত রেট কম ଅଛି দেখন্তু তো ଯିଏ ବି ନେବେ তো ସେଇମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ରେଟ୍ ପୁରା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବହୁତ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ଏବେ ସେଲ୍ କରିବି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ 400 ଗୋଟେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି କରିଛି ତ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ କାରଟା ସେଲ୍ କରିଛି ତ ଯେ ଭାଇ ମାନେ କାରଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ନମ୍ବର ଦେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେଇମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ରେଟ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଦେବ ଏଇ କାରଟା ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେଲ୍ କାର୍ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ OD 02N1403 ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର 2014 ମଡ଼େଲର କାର୍ଟି ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯିଏ ବି ନେବେ ଭାଇମାନେ ସେଇମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ରେଟ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଶୀ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ AC ଫେସି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ କାଦୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ଆର ପାୱାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ଅଛି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଦୁଇଟା ସୁଇଚ୍ ବିଲେ କାଚ ଖୋଲିବ ଆଉ AC ଫେସି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ सीट फिट सब नुआ अच्छी जी भाई मैंने नेबे से मैंने फोन करेंगे टाइम पास करेंगे भाई 1 लाख टका फिक्स तो भाई बहुत लॉस कर दूँ ए कार्टा आनती मुझे 1,80,000 देकी एवं सेल करुँच मात्र 1 लाख टका देखूँ आउ इंजिन केमती कंडीशन अच्छे आप देखा देखो आप इंजिन केमती कंडीशन अच्छी आप देखेबी है देखो डोरटा खोल दूँ देखो भाई मैंने मैं आप खोलुँ देखो 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 भाई मैंने एमतीका इंजिन एमती कंडीशन अच्छी देखो फ्रेश अच्छी देखो एकदम आनला मो टर्बो काम कर देखते नुआ टर्बो लगी बैटेरी फैटरी सब नुआ लगी देखो जी भी ने से फोन करूँ भाई मैंने रेट मात्र रखी 1 लाख टका बेसी रेट नुहे 1,80,000 किनी बिकुचु मात्र 1 लाख टका मैंने अर्जेंट पैसा दरकार अच्छी देखो मुझे डीजे गाड़ी नुआ कर बिक्री कर पैसा दरकार बोली तो जी भी ने से फोन करूँ देखो केमती ऊपर देखो केमती कंडीशन अच्छी देखते टायर देखो टायर भी भल कंडीशन देखो तो ये तो भाई मैंने रोचे जे मैंने ने से मैंने फोन करूँ ना फालतू फोन करूँ ना फिक्स रेट नो बार्गिंग गाड़ीटा अच्छे बालेश्वर साहाड़ा गाँव में तो भाई ये रोज बाय बाय।